Yo, for your friend Apostle Frank Owusu Frimpong meda Revelation Power International Church ano. Na dia me pese me kama nipa nyina te ne se awurade asomdue nka obi biara o Ghana asase so ne wiase afa na nyina ne ba bi a ye nan koduru ne ya no ekoduru bia. Dia asie nyina wo asetremu ne abrabo yi mu no. Eya ade a ye biblical prophecy esese eba. Na sometimes no edurumre bi a yen a Christopher yensua de yen kan Bible. Nti se BBC ewo ya setene mu a na ababa ye te se ya pe obi na ye de ahye no. Na emum se ye kan Bible de a ade bia ewo Bible mu bia no esese ebem. Na onyankopon anum asem no eba woni bremu. Na eba manipa ehunu de sachara ya dwene hwe anano onyankopon ka asem bi wo Deuteronomy chapter 7 verse 15 ne say na memma yarewu a eba mizirim ne bi nyadai emma wo so enti yare a aba wiase nyina no enya nipa ba akoso na aba obia se wiase nyina esu ewiase yawo aman maako 196 ene wo wiase emu nsia pe na enya yare ne bi nanso edaso guso a eyedai eko ade bia ne wo Bible mu anyame ya ka emem na tie asema me pese me ka kire enipa nyina ne se ye kan Daniel chapter 4 Daniel chapter 12 verse 4 na wo se Daniel tutunsenu kodi awie yebrɛ ne bedurumre bi enipa bedwane adi akone aba enne obie run about we kwa no we ba we kwa no ba enti enne ya me no ka se akwani abadie no na ye dai ekoso muntie asofo ye wo problem asofo ye kanya me asem ekiri nipa emo mo sachira enye se wo betra TV so wo betra radio so na wo bekasa gogogogo na kire se wo ye nyame adwuma tie ne ye adwuma no obi abaye wagya hokɔ obi aba abaye bi wabegya hokɔ yentie ye kan Exodus chapter 10 verse number 21 to 23 na onyankopon ka asem bi wo ho o se Mose memma esuma ebi mada aba asase so esuma wo somu a ebeyeye ya kan quotation na me de ma no onyankopon ma sa esum no ye dai e bai tieniye paul Exodus chapter 10 21 to 23 na me say darkness memma esum a emu odu a wutimi de wonsa som onyankopon won kye ne bɔhye ho ade bi a woka bia ye dai ebam tie niye pa ade a nyame ye ya ehu a wo ye gidini a metimetu ufu se obem oni ado na wo betie pa ne se woka Exodus chapter 11 4 and 5 na onyankopon ya ade bi ehu pa muntie sase mi onyankopon ma mizrimfo asode a wo ye nti awurade ne Mose kwa apam eka kire Mose se apam a me no ko ne se me ba be kum mizrimfo makan efiri falo so ne mfana ne nko nyina makan no me ba be sɛ won tie asema me no ka ne nei na fatu utirim na awurade nyankopɔn ebra oyɛ so ɔba bɛ so won ne Israel man kwa apam me pɛ sɛ Kristofo hyɛ saa de we nso enti apam a onyankopɔn ne Israel man ɛkɔɔyɛ no ɔyɛ na dwen sɛ ɔne Israel fo wɔ apam nti ɔbɛhyɛ wɔ mo nso enti oma omukum aboa na okum aboa no ene wode aboa no mogya tie odwanyi ne mogya maake kwana no enti obi a osebofo ne duruwa no sa ha Israel makan ni da ha na onyankopon ye de otwam saa pam yi na Kristofo ni nyankopon ye de ewo enti yare na ba na enso so ye yere ye ho bompa ya ye ne ye wo Yesu Kristo no awurade mabi nto ye ne ye mata a Kristofo mi hye hunkuran ewiase nyina panike obi esu obi adwane obi adwane ni he but won na wonim wonyankopon no o me hye obo se tini awia bi bepie di ama won gime so amen me pese me ka kire na motivate you emma aniema we nya hu emma niema we nya wonwa abaye eyade a aba wo wiase na se ade bi aba wo wiase so a ade a wo ye Kristo ni esesa wo ye ne se wo bekoso na wo begina no abompaye yentie niye we untimi fan ko she president bi ma ni nyi tie se wo ye hunhum mu ni na wo kan Revelation chapter 13 na ahane aboa ni gina ye no
sese on se onyankopon esoma yesom no edurumra Satan be fa kwan bi so tieniye na odi ase Kristo som sese as I'm talking the whole world ya krosu nsori bia wo wiase tieniye asori bia no a oya asori sese oho bonsam strategy a wonam so aha ena hotefo onyankopon hia ye Bible se ampase ye da so ye Kristofo ana tieniye obi ahwehwe de yedie obi e fight so obedi ye sese ya me no ka se ya krosu nsori nka sese ubenya se asofo aye wo Ghana ya je nsori ya boso ena me na me wodom ena me na me yesei adabia ntokwa no ma me nka asem nkyere wonyankopon betimi afrew nanso no ma big congregation eno nkyere se wonye sofo tieniye nyame betimi afrew ne dom kakra wodo ma wo no se fo mo breme mahenie mu enya wo na obejeje wo ho enti no obi jaje a wo jaje no emme no hawo Akrisofo yema yani na ho wo kan emoso ngoma no eti nwotwe enyim edu ba ko na awurade se mema kom aba asase so enya aduane kom enya nsuo kom ne mo masem tie hu kom sese ame no ka say president say until further notice entitie se president amekasa yansum nyame bio bejo krom ha ye wei Roma ya sori o nsori bia wo wiase wo na di Roma ba ya tutum even shops supermarket mpo aye kodi dwa no ya tutum supermarket mpo aye kodi dwa no ya tutum tie ne ye bebia bonsam fasa akwan we so but me show bo wona wonim wonyankopon no ten ne awia bi bepie di amawo we ye prophecy nyame ya shato abam ti de mesre Kristofo revelation for Kristo ni bia wo tie me obi a wo wiase bia wo tie me se on shede na ommo mpaye na afeipa na wuhi adwen sachara enyu obi na beka kire o se sachara sesi ame no kasa ide enyu obi na beka se sachara o obi anka because the Bible say bedroom be no obi nchire obi se ohunu nyankopon etinyu obi na beka se ohunu nyankopon na won wa na wo se ohunu se obe repent na obe sesa wadwene na suboni bi a won bi abetwe ho firi because bibia betimasi yare echiwa na wu tie ne ye yare ne chiwa echiwa na wo ye de o konti aho wabai ahusiesie be no wasiesie se nne se yare na chimna miwu amikobu akire Yesu wona wo wu ne ye nkyɛ won yini eno ma sofo nso a obe wo wati radio so mu etoma no we wati radio so no otoma no we adwuma na ye obi dia enya wo dia obe wu agya ho asofo omudi ka wu ye ne ye nkyɛ wo mu ye nkyɛ wo mu ye no mu nyina ye pɛ se ya wo no kwa sa na so betimi akɔ nti mesra gidifo ye nyame mase ye ma ye ni na ho me nya video obi a woni me bia no say social media me ni social media ena me nya video so you know me because me penokre me ka nokra akere no onte mase obeka no tantantan but nya no ni hia me sesa wadwene na dana metu mpefuru enne yesi colonial values achewo ne wawu akonta be na wukubu colonial values na eba no enim president enim ohene enim akra enim osofo but adom no nam gidie so de agimi no mie no said o kan Ephesians chapter 2 verse 80 no eno nti na ma yete o nyame adom eni yankopon akyede ti mesre me de ma no ba wie de me pese me ka kire obi a wotie mi bia ne se emma eda no metu mpefire mu entena ho madda no emmetu mpofure mu entena ho madda no metu mpofure na aka se mi hu yanka na asamadu nya yeye bio emra wote asi ena so wi nyame aye sesa wadwene na se wote se ebdona bo a amonhu ana se dona bo a wampaneke ayamosomfo Prophet Apostle Frank Owusu Frimpong a Oda Revelation Power International Church ya no afutu amede ma wiase nyina ni on saka she video no na emotivate obi no nipa no so hu se obompa ya Yesu wotumi se obejew na me show bo se de obehwe sa video we akosie no yare ni bi nche ne da wo Yesu Kristo din mu amen.